ওইটা দাও, দাও, ওইটা আমার, দাও, এটা আমার, দাও, এটা আমার, আমার দাও, এটা আমার, দাও, দাও মাম্মা, এটা না, না ওইটা ওখানে না, এটা আমার, তুমি ওইটা একটা বাজে মেয়ে। পটি, ওটা ভেঙে যাবে, তোড় দি, এটা কিন্তু আমার। देखो कहा तकिया पे रखी हो? हाँ, तकिया है तुम्हारा? मुंह देखो, इसका मुंह देखो, शैतान बच्चा का। तकिया है वो, तुम्हारा तकिया है? कोई কি শয়তান মেয়ে একটা, কি এটা কি? হাই মারো, আমার ডলের উপর ঘুমিয়ে গেছে মেয়েটা। এই মেয়েটার মুখটা দেখো, এই মেয়েটা ছুগানা করে, দেখলে? এইটা হলো একটা বদমাছু মেয়ে। এটা কি ছুগানাক? দাঁত দেখাও, দাঁত, ই দাঁত, দাঁত, ই जीभ, जीभ देखो, जीभ, दांत पीस रही है गाइस, ये लड़की दांत पीस रही है। बाबू, जीभ, 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 ऐटा ऐटा, दांत नहीं बोल रहे, जीभ, दे जीभ निकालने नहीं जानती है, कर रही है। तुम तो बहुत चालाक हो, तुम तो बहुत चालाक हो। पर्सनली तुमसे क्या बात कर रही हो, मेरे को भी बताओ। टकलू अभी बिजी है खेलने में। टकलू को नहीं संभाल पा रही है, टकलू का साइज का है। टकलू, मेरा लॉकेट निकाल के ही पहन लिए। जो पहनेंगे इसको चाहिए निकाल निकाल के। देखे 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 देखे, देखे देखे देखे, चुकटा देखे, चुकटा चुकटा। और টাকলু, ও আমি কি করছি? আমি চাইছি না, দেখলা ডাটাতে আমাকে, আমি নেব না। একটু দেখি মাম্মা, মাম্মা একটু দেখি মুখটা তোমার। ও মুখ দেখতে বলিস, দেখ মুখ दिखा दो बाबू। এই তো, এই তো।